Siyempre, isa na natin. Okay, small semi-med lang. Ayan, high waist. Mahaba siya mga madam para sa ayaw na maiksi. Coed green. Coed green, 150 pesos. Next mga mami, this one is mustard. Garterize mga mami, pocket both sides, may belt kasama. My belt. Okay. This one is 32 large, 34 XL, code mustard. 32 large, 34 XL, code mustard. Mustard, 150 pesos. Ma'am Bernadette, yours na po. Next mga mami, this one trouser shorts in pastel blue. Garter sa likod, front is not pocket both sides. $28 to $30. 28 to 30, code pastel blue. 28 to 30, pastel blue, 150 pesos. Mustard, Ma'am Jeanette, yours na, Irina. Next mga mami, color khaki. Khaki brown. Size medium, 28. Small to med pala ito. Yan. Suotin ko to mga mami. Small to med. Food khaki. Ma'am Zari, yours na for yun. Wait lang. Ay, parang maganda yung yellow. Yellow. Pastel blue, Ma'am Zari. Ma'am Zari. Yours na po. Oh. This one, small med. Garterize to ha. Code khaki. Khaki brown. Code brown. Next mga mami, navy blue. Navy blue. Garterize si navy blue. Small semi-med lang. Code navy. Code navy. Small semi-med. Parang mas maganda to. Sa brown. This one maganda. Small semi-med navy. Ma'am Langie, yours na. Ay, hanggang medium to. Ang laki pala. Hindi nga rin siya pwede sa... pwede naman. Ganda. Hanggang medium 28 to. Code is navy. Malaki pala sa... Ma'am Farah, yours na. Next mga mami, white. Wow. 34, no pocket, no anything. White 134. White 100, size 34. Next mga mami, ganda neto. Mahaba to ha. Hook siya, by hook. By hook, by hook, by hook. Yan siya. Sa ibabaw ng tuhod ko. 28 med. 28 med. Good. 28. Good 28. 28 med. Good 28. Ma'am Ann. Z, yours na Ma'am Ann. Next, red trouser. Size small lang si red. Red ba to? Maroon red.
Red. Maroon, red, red, red. May buntis dito. Pwede pang pregnant tong gray. Small semi-med. Garterize sa code red. Code red. Bakit sa side? Mas gusto ko ito kaysa sa sobrang haba niya. Code red. Ma'am Shar, yours na. Ma'am Shar, gusto mo yellow? May yellow. Same lang sila. Small semi-med. Code yellow. Code is yellow. Code yellow. Next mga mami, ganda nito. This one is blue. Blue. Walang pocket mga mami ha. Walang pocket. 34XL. 34XL. Code XL. 150 pesos XL. XL. 150. Next mga mami. This one parang bago. Parang bago. 26. 24, 26. Parang bago. 150, 24, 26. Next mga mami. Color beige. Color beige. 28-29, code beige. 28-29, code beige. 150 pesos. Nangawit na ako. Next mga mami, this one is high waist. Suotin nga natin ito. Parang bago. Ma'am Shar, yours na to. Last one mga mami. Antok na ako. Ito mga mami, small men. Stretchy high waist. Ayan, luwag sa small. No pocket siya. Pero pwede. Pero maluwag kasi siya. Talagang high waist siya. Medium 28 to. Zipper lang. Code flower. Code flower. 150 pesos. Size medium 28. Stretchy to mga mami. Ha? Stretchy kahit malaki pa balakang mo. Pwede. It's stretchy. Next, ay, imayin nyo na to, nag-iisa na tong white ko. Ubus na kahapon. Last na to sa white ata. 28 med. 28 med. Code last. 150 pesos. Last sa white ha. Ma'am Bernadette, flower yours na. $28 med, code last. Huli na, mga mami. Last sa white. Ganda pa nito. Code is last. Last. Chara-chara. Last na sa white, pero marami pang shorts. May shorts pa. Wala na bang lalas dyan? Wala na. Ano eh? O, so, paano mga mami? Ay, si Ma'am Bernadette. Umabot pa. Okay, yours na Ma'am Bernadette. Thank you very much. Okay, magbabalik bukas mga madam.